бодруд бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалогул Хоҷа дар каноратон ҳастам. Нахост ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 21 сентябр таваҷҷӯҳ намоед. дар ҷустуҷӯи кишварҳои сеюм барои расидан ба Русия, эълони парвози чартерӣ аз Душанбе ба Минск муҳоҷирони кориро назди билетфурӯшии Сомон Эйр ҷамъ овард. наметунем, на рафта метунем, ба воситаи госуслук худмона сабт кардем, нашуд. лифти одамкуш ва ё чӣ гуна истифодаи воситаи мусофиркашонӣ барои сокинони баландушонае дар Душанбе маргбор шудааст. нарх боло рафту сохтмон нимакор монд. корхонаҳои хиштбарорӣ дар Тоҷикистон кам нестанд, вале қимати ин маҳсулоти сохтмонӣ афзоиш ёфтааст. тақрибан 13,000 дона хишт дар коре ки ма якум кӯшунаро бардорум. дар Русия чанд моҳи ахир шумораи зиёди муҳоҷирони тоҷик барои бозгашт ба Тоҷикистон назди сафорат навбат мепоянд. дар айни замон садҳо тани дигар роҳҳои берун рафт аз Тоҷикистон ба Русияро меҷӯянд. бо гузашти тақрибан ним сол марзҳо байни ин ду кишвар баста боқӣ мемонанд ва парвозҳои доимӣ барқарор нашуданд. ҳанӯз маълум нест ки мақомоти тоҷику рус кай дар ин замина ба тавофуқ мерасанд. аммо яқинан то охири ҳамин моҳ парвозҳои чартерӣ хоҳишмандонро аз Русия ба Тоҷикистон меоранд, вале аз ин ҷо тоҷиконро намебаранд. маҳдудияти тӯлкашида боиси он гаштааст ки довталабони сафар дар фикри истифодаи кишварҳои сеюм барои расидан ба Русия шуданд. барои Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад. иҷозаи парвоз ба донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ муҳоҷирини кории тоҷикро низ пушти дарҳои чиптафурӯшии Душанбе овардааст. дар ҳоле ки парвозҳои мустақим ба Русия нест, онҳо мехоҳанд ба ҳар роҳ аз ҷумла тавассути парвозҳо ба шаҳри Мински Беларусия худро то ба Русия расонанд. пули билет зарар кардем, ай кору бормон мисол дар Русия буд, ай ҳама мондем. наметунем, на рафта метунем, ба воситаи госуслук худмона сабт кардем, нашуд, ҳама маҳкам шуд озир. ин ҳамҷода саргардон мегарем. ин дар ҳолест ки ширкати Сомон Эйр барои берун бурдани донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои хориҷӣ тавассути парвозҳои масири Душанбе Минск муваззаф шудааст. рӯзи гузашта дар назди чиптафурӯшиҳои ин ширкат даҳҳо нафар муҳоҷирон ба умеди дарёфти ҳаққи парвоз то пойтахти Беларус ҷамъ омада буданд. нарх наво 5200 меган бо 6800 через Беларусия. хак мераса намераса ки мегирид, қарз мекунӣ мерай. ин дар ҳолест ки мақомоти тоҷик мегӯянд барои аз саргирии парвозҳои мунтазам бо Русия омода ҳастанд. вазорати хориҷаи Тоҷикистон гуфт, ҳанӯз 22 июл ҷониби Русияро дар бораи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барқарор кардани парвозҳои мунтазами ҳавоӣ бо Федератсияи Русия бо риояи қатъии талаботи санитарию зидди эпидемикӣ расман хабардор карда буд. ҷониби Русия дар навбати худ иттилоъ додааст, ки таърихи барқарор кардани парвозҳои мунтазам баъд аз машваратҳои мақомоти авиатсионии ду кишвар муайян карда мешавад. вазорати хориҷа иттилоъ дод, ки музокирот дар масъалаи барқарор кардани парвозҳои мунтазам бо Русия ва чанд кишвари дигар идома дорад. رو می‌آورم به موضوع دیگر. هفته پیش ساکن یکی از بلندشانه‌های دوشنبه قربانی لیفتی کورنوشایی هم شده است. همسایه‌های زن فوتیده می‌گویند سال‌هاست که لیفت ویران از وسایل انتقال برعکس به منبع خطر تبدیل یافته است. اما به گفته آنها هیچ نهادی به دادشان نمی‌رسد و حتی کسی هم بعد مرگ زن سراغ خانواده نیامده است. مشکلات مربوط به لیفت خاص بعضی دیگر از بناهای نوبنیاد بلندوشانه نیز هست که جایگاه آن غار را میماند و میتواند هر لحظه باعث سر زدن فلاکت شود. سربیناز روح‌الله و شهلای عبدالله به محل حادثه رفتند که ساکنان شاهد مرگ همسایه زنشان شدند. این آهنپره‌های زیر لیفت یک بلندوشانه است که هفته پیش عیناً همینجا زنی افتاده جان داد. موجوده حسینова ساکن 49 ساله شهر دوشنبه که استقامت کننده این بنا بود بخبر از آن که لیفت ویران شده در آشیانه های بالا درمانده است با کودک واردی آن شد. دیسه روز 14 سپتامبر ماه جاری ساعت تخمینا 9 و 10 در نزد همین لیفت آدمکش در بنای مذکور رخ داده است. شاهدان عینی و همسایه های این زن میگویند که وقتی زن از بیرون میآید در این لیفت استوها کار میکردند و او به خبر از آن که لیفت با بالا برده شده است و برق خاموش شده در بالا مانده است در کشوده می شود و وقتی او
با شکل قفا وارد لیفت می شود می افتد. این بینای 16 آشیانه معروف با ماوراءالنهر در ناحیه سینا 15 سال پیش بنیاد شد، اما ساکنانش میگویند بینا به طلبات زندگی جوابگو نیست. 16 اتاج یک حاضر نه، اینم چند سال شدم خیلی وقتش بود که 2 سال پیش بود که بخشیم لیفت اما ماهش نبود، زمستانش کن نبود. حادثه مرگ این زن ساکنان بینا را نگران کرده است و آنها میگویند بارها به مقامات شکایت کرده و تلاش‌هایشان بی‌نتیجه بوده است. نویه سینا داره کردیم، میره شهردم روی کردیم، من همه چی خدموندم روی کردیم، یگان کس به داد ما نرسید. پسر این زن هم 13 سال پیش از لیفت سرازیر شده به گفته مادر داخل آن ففتید. لیفتو کندگی میخه بچه میبیاید که لیفت میجوخد، لیفت میکشد بالا، ای بالا میافتد در پدوال. میخه مایده شد. هیچکی به داد ما نمیرسد دختر جون. مسئولین میگن در واقع بینا مشکلی های زیاد دارد، اما به کمک مقامات نمیشود آنها را برطرف کرد. بر لیفت نو نمیرسه. ایرا اگر حکومت نکنه یاردم نکنه این ساکنان نمید. این لیفت تماما در کار برآمدگیان. لیفت نو موندن در کار جای زور این ساکنان نمیرسه. ففتی این ساکنی پایتخت از لیفت های کارناشایان و کهنه شده در حال است که با گفته ساکنان تنها در همین بینا از مدتی به استفاده دادن آن الکی 3 نفر جان خود را از دست دادند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در روسیه چند پزشک منتظر محاکمه دادگاهیشان هستند. پرونده در نسبت آنها ماه январи امسال آغاز یافت، ولی پزشکان را تابستان بازداشت نمودند. مفتشان 8 نفر را در خرید و فروش کودکان عیبدار می‌دانند. اتهامی که بازداشت شده ها و همکارانشان رد می‌کنند. تلویزیون نستایش время در این باره گزارش تهیه نمود و آن را مومن احمدی تقدیم شما می‌کند. یولیانا ایوانووا و ترس اشیتکوف دکتری زنانه و امبریولوژ روس به قاچاق انسان متهم می‌شوند. 10 سپتامبر حکم حبس آنها برای 3 ماه دیگر تمدید یافت. این زن و شوهر صاحب 2 پسرند. آنها از ماه ایول به این سو نمی‌دانند که چرا والدینشان در بازداشتگاه موقتی نگه داشته می‌شوند. البته که مرگ کودک فاجعه است، چون این حالت‌ها رخ می‌دهند. ولی طبیبان با این هیچ ربطی ندارند. قضیه از آنجا شروع شد که ماه январ در مسکو یک طفل از مادر سوراگاتی یا کرایه به دنیا آمد و فوتید. این نوزاد را زن برای یک عائله نازو از فیلیپین تولد کرده بود. در این پرونده در مجموع گپ درباره 13 کودک می رود و آغاز آن به سالهای 2014-2016 ربط می گیرد. یگان دلیل واقعی و مشخص وجود ندارد. یگان سند تصدیق کننده هم در پرونده وارد نشده است. طبیبان هر بار برای همراهی و دستگیری همکسبان خود به مرافعه دادگاهی می آیند. مادر سوراگاتی هم یکی از شکل‌های کمک طبی است که در روسیه به آن اجازه داده شده است. بنابراین من نمیدانم چرا در این حالت کمک طبی را به خرید و فروش آدم ربط می‌دهند. در مجموع 8 نفر با اتهام خرید و فروش کودکان در بازداشت قرار دارند. از جمله کارمندان کلینیکای مرکزی اروپایی مادر سوراگاتی یا کرایه هم بازداشت شدند. ایگور ترونوف وکیل روس قرار درباره آغاز پرونده جنایی را معرفی می‌کند. در پرونده ترونوف والدان فیلیپینی را نمایندگی می‌کند که محض فرزند آنها سبب آغاز پرونده جنایی شد. ترونوف تاکید می‌کند که همسران فیلیپینی آماده‌اند از تشخیص ژنتیکی گذرند و اثبات کنند که کودکان را نخریدند. ولی شبهه ها در این حالت خنده آورند، زیرا کودکان فیلیپینی را با چشم عادی هم می شود فرق کرد. رنگ پوست و چشم آنها
совершенно аслан другой дигар цвет аст. кожи, глаз там и так далее. Поэтому их не спутаешь с русскими детьми никогда. К Елене Юрьевне обратилась, да, как уже к последней такой надежде, с самым большим опытом человеком. ایرینا سانکووا هم یکی از مشتریان پزشکان بازداشت شده است. او یک پسر دارد و یکی از والدانی است که به جانبداری از آزادی دختران امضا گذاشت. زیر مراجعتنامه برای رهایی طبیبان در مجموع 7500 نفر دست ماندند. نه طبیبان و نه مشتریان آنها نمیدانند که چطور دختران به پرونده آدم فروشی وارد شدند. در رابطه با این قضیه در شبکه‌های روسیه ده‌ها برنامه و گزارش‌ها نشر شد. اما در این برنامه‌ها یگان بار مفتشانی که پرونده را آغاز کردند شرکت نکردند. مقامات تفتیشات همچنین بارها اصرار کردند که این پرونده پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران بررسی شود. با این حال در رابطه با این پرونده بدون قربانی به دختران 15 سال زندان تهدید می‌کند. бармегардем ба тоҷикистон ва барномаро идома медиҳем. ҳоло дар шаҳри душанбе ва маҳаллаҳои атрофи он бо суръат сохтмонҳо идома доштаву биноҳои чандқабата қомат меафрозанд. маҳсулоти аслии ин сохтмонҳо хишти пухта аст ки солҳои ахир ҳаҷми истеҳсолашон дар кишвар зиёд шудааст. ширкатҳои хиштбарорӣ низ дар тоҷикистон шумораашон меафзояд, вале нархи ин маҳсулот паст нашудаву баръакс баланд рафтааст. барои юсуфӣ талош кард сабабҳояшро муайян намояд. муродалӣ тасмим дошт то фарорасии сардиҳо сохтмони ошёнаи дуввуми манзили навбунёдашро анҷом диҳад. аммо болоравии қимати хишти пухта монеи ин нияташ шуд. дар як ошёне ки ҳамин сохтмони ман рафтааст тақрибан 13000 дона ғишт дар коре ки ман якум ошёнаро бардоруму тақрибан ҳисоб кардам ман ба соли гузашта қариб 4-5 то 6000 сомонӣ маблағ дар кор аст дар имсолаи ҳозира гузашта ки баъд ва дуюмеш ошёнаро қалан буд кунад. муродалӣ соли гузашта дар ҳамин вақт як дона хишти пухтаро 50-55 дирам мехарид. ҳоло қимати он дар корхонаҳои тавлиди хишт то 70 ва дар бозорҳо то 90 дирам боло рафтааст. корхонаҳои тавлиди хишт далели афзоиши қимати маҳсулоташонро марбут ба болоравии нархи мавод ва воситаҳои истеҳсолӣ меноманд. аслан нархи кирпичи мо нархи ғишти мо масъалаи қимат шиданаш аз ҳисоби бардоштани андозҳои масалан свет, ҳавои барқ, об. мана шумо худтон дидед ки имрӯзҳо ангишт дар душанбе хеле қимат шудааст, нархаш бардошта шудааст. аслан кори мо аз ангишт вобаста аст. ба ҳамин хотир мо каме нархи кирпича мо коҳиш додем, баландтар бардоштем. корхонаи муштараки корвони аср аз камтарин корхонаҳои тавлиди хишт дар тоҷикистон аст ки тавлиду интиқоли хишт аз тариқи роботҳо идора мешавад. ин корхона дар шабонарӯз то 120 000 дона хишт тавлид мекунад, аммо мегӯянд талабот ба маҳсулоташон дар ҳоли афзоиш аст. сохтмонои на душанбе мисол сохтмонош мебаранд, ина ноҳияи ҳисор ҳамаш мебаранд. клиентҳои на мисол хонаву дари хучунавай мекунанд мебаранд. ҳисора хеле беҳтарин аст. болоравии қимати хишти пухта дар ҳоле аст ки ҳаҷми сохтмонҳо дар нимсолаи соли ҷорӣ дар тоҷикистон нисбат ба як соли пеш 110 миллион сомонӣ бештар шудааст. дар соли гузаштаи 2019 130 корхонаи истеҳсоли хишт ҳудуди 160 миллион дона хишт тавлид кардаанд. ва дар як муноқиша миёни мухлисони ду дастаи футбол дар шаҳри хоруғ 21 нафар ҷароҳат бардоштанд ва чанд бинои маъмурӣ осеб дидааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ҳодиса бегоҳи 19 сентябр дар майдончаи варзишии мактаби рақами 2 рух додааст. як манбаи радиозодӣ гуфт сангпартоӣ аз ҷониби ҳарду тараф дар маркази шаҳр рӯбарӯи бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ қариб 1 соат давом кардааст. назари ширкатдорони қазия феълан дастрас нест. мақомот мегӯянд парвандаи ҷиноӣ боз карданд ва омилони ҳодисаро ҷустуҷӯ доранд. бинандагони азиз, барномаро дар ҳамин сонияҳо ба поён мебарем. ташаккур ба якояки шумо барои ҳамроҳ будан. то суҳбати баъдӣ шумо метавонед зери нишони www.ozodi.org аз вебсайти радиои озодӣ истифода кунед ва чун ҳамеша наворҳои ҷолиб дар озодӣ видео канали мо дар ютуб гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо азизон аст. фаромӯш накунед соби фардо ман ҳамаи шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазирам. то он дам худро эҳтиёт кунед.
This is Radio